Oh, ini dia. Video pembukaan. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Okay, so now kita start dengan perasmian pembukaan. So yang ini kalau nak tengok dekat YouTube pun dah ada, tapi tak apalah, kita tengok sama-sama. So perasmian pembukaan ni adalah daripada Lebih Ahmad. So dia bagi sedikit ucapan dan harapan dia dan sedikit motivasi lah untuk semua orang. Okay, so saya play yang ini dulu and then we gonna start with our slot later on. So kita play dulu. Okay, 1, 2, 3. Start. Sayang selasih berisi minyak bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke program kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucap. Asal dia jadi macam slow macam tu lah. Sekejap saya tengok dia punya bagi rendah sikit lah. Okay, tengok. Sayang selasih berisi minyak bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke program kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang mengikuti program Smart Way to Success. Terlebih dahulu, saya sebagai wakil pensyarah-pensyarah yang terlibat ingin mengucapkan selamat datang ke program Smart Way to Success. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah Kolej Matrikulasi Kedah dan Kolej Matrikulasi Johor yang banyak memberikan sokongan dan dorongan serta pelajar-pelajar yang sangat bersemangat untuk mengikuti program Smart Way to Success. Tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Encik Muhammad Saleh bin Ahmad, pengarah Kolej Matrikulasi Kedah
untuk merasmikan pembukaan program Smart Way to Success. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pensyarah dan pelajar yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis ini. Terima kasih kepada pensyarah matematik program Smart Way to Success kerana menjemput saya untuk merasmikan program ini. Tahniah juga kepada para pensyarah program Smart Way to Success kerana telah berusaha bersungguh-sungguh dan memastikan penganjuran dan pelaksanaan program kecabangan matematik sebanyak 8 slot sepanjang bulan Disember 2020 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Program ini merupakan bersama-sama di antara pensyarah-pensyarah Kolej Matrikulasi Kedah dan pensyarah Kolej Matrikulasi Johor, dan mereka telah bergabung kepakaran khususnya dalam subjek matematik untuk membantu para pelajar bukan sahaja daripada KMK dan KMJ, malah seluruh pelajar program matrikulasi di seluruh negara. Pelajar-pelajar boleh mendapatkan link channel YouTube dan channel Telegram untuk mengikuti program yang dilaksanakan ini. Program ini dilaksanakan secara atas talian selaras dengan perkembangan semasa, lanjutan daripada pandemik COVID-19. Program ini penting dalam membantu para pelajar membuat ulang kaji bagi menghadapi PSPM yang akan datang. Program ini mengintegrasikan perisian dari sumber terbuka iaitu Simbol Lab dalam PDBC. Program kecemerlangan matematik ini dapat membimbing dan meningkatkan keyakinan kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah matematik dengan pintar dan pantas, di samping melonjakkan prestasi pencapaian pelajar dalam PSPM. Saya berharap program Smart Way to Success ini dapat memberikan impak yang positif kepada para pelajar sekalian. Kepada para pelajar, harapan saya ialah para pelajar semua dapat memberikan komitmen yang tinggi, yakni mengikuti semua 8 slot yang disediakan ini, yang mana meliputi pelbagai tajuk yang penting khususnya bagi subjek matematik. Dan para pelajar juga dinasihatkan supaya membuat ulang kaji yang padu dan mantap untuk menghadapi cabaran PSPM dalam norma baru ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Smart Way to Success. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya mengisytiharkan program Smart Way to Success
lancarkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan. Ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Saleh bin Ahmad, Pengarah Kolej Matrikulasi Kedah, di atas perasmian pembukaan program sebentar tadi. Semoga pelajar-pelajar dapat memanfaatkan peluang yang diberi dan komited untuk mengikuti setiap slot yang disediakan oleh kami. Sekian, terima kasih. Okay. Oops. Okay. Tapi line tak berapa okey, so rasa macam sekat-sekat sikit, tak apa. Terima kasih kepada Tuan Pengarah Kolej Matrikulasi Kedah atas perasmian pembukaan tadi. So sekarang kita akan proceed terus lah masuk dalam slide. So kalau let's say you guys nak dengar yang clear punya version sikit, so yang ni macam sangkut-sangkut sikit sebab line saya macam siput sikit. Okay, so kalau nak dengar yang macam clear sikit, boleh pergi dekat YouTube Smart Way to Success dan boleh tengok dari situ lah. Itu macam lebih clear sikit. Okay, so let me share you my screen so that we can start. Okay, so now let us start with chapter 8, limit and continuity. So everyone, we actually have 2 slots for limit and continuity. So the first slot, which is today. So today we are basically gonna recap about limit. So there are a few things for today. So basically we're gonna do a bit of recap on limit and then continuity, and then I'll give you some question for the next session. So ini macam soalan homework sikit lah. So sebelum kita masuk next session, saya akan bagi soalan sikit so that we can see how much have we learned and can we answer them. Okay, so firstly, let us do a very brief recap on limit first. Okay, so this is the note that I send it to you. So what do we do is that if you want to calculate the limit, you can directly substitute. So kalau kata kita ada limit of x approaching a kan, so kita akan gantilah nilai fx dengan x equal to a. So bila kita ganti, kita akan tengok kita dapat hasil apa. Okay, so the first one, determinate form. Determinate form, that means you can easily determine the value. So ganti-ganti-ganti dapat 2, ganti-ganti-ganti dapat half. So those are determinate form. So this is the first one, determinate form. So kita boleh easily determine what is the value. Ganti je terus dapat nilai. Right, so the second part is when we say that we cannot easily determine the value. So indeterminate form. So dalam indeterminate form, there are 2 things. So you can either have 0 over 0 when you substitute them, or you can have infinity over infinity. So ada 2 lah. So if you have 0 over 0, so we must either factorize or multiply with the conjugate. So aim kita either factorize atau multiply with conjugate ni, aim dia kita mesti nak cancel out term yang akan bagi kosong per kosong tu. So bila dah cancel out term yang kosong per kosong tu, so dia akan tinggal nombor sajalah. So kita boleh dapat determinate form selepas tu. Okay, so kalau kata kita ada infinity over infinity, so dia ada satu saja cara untuk solve dia. We must divide with the highest power of denominator. So kita kena check highest power dekat bahagian denominator tu apa. Lepas tu setiap satu term, bahagian numerator dengan denominator semua sekali kita akan bahagikan dengan 2. So contohnya kalau bawah paling tinggi x square, semua kali bahagi dengan x square lah kiranya. Okay, so if let's say we have infinite limit, so bila kita ganti kita dapat b over 0 kan. So b over 0 ni sepatutnya kita boleh dapat infinity. Tapi kalau kita dapat b over 0 ni, kita akan check to one-sided limit.
So maksudnya kita akan cari, kalau yang ni limit for x approaches A kan. So kita akan cari x approaches A from the right hand side and x approaches A on the left hand side. Sebab kita nak tengok nilai dia berapa. Kalau dua-dua dapat infinity ke, satu positif, satu negatif ke. So we need to check that one. Okay, so this is C. So sekarang based on example, kita akan classifykan dia lah. Dia berada di yang mana satu, A ke, B ke, C. Okay, so the first one. Yang ini bila kita ganti dengan satu, kita dapat 1 tambah 1, so 2. 1 tambah 1 pun 2. So yang ini kita boleh determine terus lah. Nilai dia adalah 1. So ini case yang A lah. Kita ganti terus kita dapat value. Yang kedua kita ganti X dengan 1. So yang ini kita dapat 0/2. So 0 bahagi 2 kita tahulah. Nilai dia pun 0. So ini adalah A. Sebab kita boleh easily determine nilai dia berapa. So ini bentuk yang A tadi tu. Yang ini, Determinate Form. Okay, so now sekarang case yang ketiga, kalau kita ganti dengan 1, kita dapat 1 tolak 1, so 0. 1 tolak 1 lagi, so 0. So ini adalah case yang B, Indeterminate Form. So kita tak boleh nak determine terus, maksudnya kena do more work kan. So kena ada banyak kerja sikit. So kita akan check sama ada kita nak factorize ataupun multiply dengan conjugate. So kalau tak ada set, kita akan factorize lah benda yang boleh factorize. So x square minus 1 factorize. So inilah term yang kita akan cancel tu. So sepatutnya kita mampu untuk cancelkan term yang bagi 0/0. So nanti kita akan tinggal dengan 1/x plus 1. So dia akan jadi determinate form lah. Boleh ganti nilai x equal to 1 dan dapat half. Okay, tengok yang keempat pula. Kalau kita ganti x dengan 1, so lagi sekali 1 minus 1. So dapat 0. 1 minus 1 pun 0. So ini pun case yang Indeterminate Form. Okay, so kalau kata yang ini, kita tak ada benda nak factorize kan. So kita darab dah dengan conjugate. So siapa yang ada conjugate? Of course lah yang ada set je, yang ada conjugate. Tak kisahlah set dekat atas ke, set dekat bawah ke. Asalkan dia ada set, kita akan darab dengan conjugate. Okay, so conjugate dia set x plus 1, set x plus 1. So pastikan kalau kata kita darab dengan conjugate dia sendiri, kita expand. Kalau tak, kita tinggal dulu dalam bracket. Sekejap lagi kita tengok macam mana nak selesaikan. Okay, so kalau yang ni tinggalkan dalam bracket. Yang bawah dia conjugate of each other. So kita akan expand yang bahagian bawah. And then tada! So kita akan nampak benda yang kita boleh cancel out lah. So x minus 1, x minus 1. So cancel those two. So kita akan dapatlah limit for x approaching 1 for set x plus 1. So dapatlah 2. Cepat sikit lah sebab nota dah ada. Okay, so in this case, we have the limit for x approaching A for x plus 1 over x square minus 1. So kalau kita ganti, kita dapat 1 tambah 1, 2, 1 tolak 1, 0. So ini sebenarnya adalah case yang C. Kita akan dapat something over 0. So kita kena pecahkan dia pada 2. So kita akan cari 1 dari kanan dan 1 dari kiri. So the first one, the limit for x approaching 1 on the right hand side of x plus 1 over x square minus 1. And then another one is the limit for x approaching 1 on the left hand side of x plus 1 over x square minus 1. Okay, lepas tu kita tengok, oh sini satu positive infinity, satu negative infinity. So dua benda yang berbeza. So the limit for x approaching 1 for x plus 1 over x square minus 1 does not exist. Okay. And then this one yang keberapa ni? Yang ke-6. Okay, so the limit for x approaching A modulus of x minus 2 over x square plus 1. So kita gantikan nilai, kita dapat 1 tolak 2 dalam modulus. So kita akan dapat modulus of negative 1. So yang ini akan dapat 1. 1 tambah 1 kita akan dapat 2. So yang ini adalah case yang A. Kita boleh terus determine nilai dia berapa. Okay, kemudian kita tengok yang ke-7 ni. So this is the limit for x approaching 1 modulus of x minus 1 over x square minus 1. So yang ini kalau kita ganti, kita akan dapat 0/0. So 0/0 bermaksud ini case yang ke-2. Tapi ini special sikit. Kenapa saya kata special? Sebab dia ada modulus. So kalau kita ada modulus, kita kena buka dulu
guna basic definition. So ambil je apa-apa yang ada dalam modulus tu, letak dekat atas. Satu lagi kita letak negatif. Lepas tu kita ambil je function tu greater than 0. So this is for x greater than or equal to 1. This is for x less than 1. Okay, so as we approach 1 on the right hand side, so kita akan guna x minus 1. As we approach 1 on the left hand side, we are going to use the negative of x minus 1. So nanti macam biasalah, kita cancel out x minus 1 tu, kita ganti nilai x equal to 1, kita dapat half. Yang ini kita ganti x equal to 1, kita dapat negative half. And then kalau kita compare dua nilai ni, nilai dia tak sama. So maksudnya the limit does not exist. Okay, another one. Okay, so this is for the limit of x approaches infinity, positive infinity and negative infinity. So benda yang pertama, apa-apa pun mesti try ganti dulu. So kalau kita ganti, kita dapat infinity plus 1, so infinity lah. Infinity minus 1 pun infinity juga. So we do end up with infinity over infinity. So ini case yang B. Kita dapat infinity over infinity. So we must divide with the highest power of denominator. So check bahagian denominator, kita tengok highest power dia berapa. So highest power dia x square. So setiap satu semua bahagi dengan x square. Okay, dah bahagi dengan x square, baru kita akan ambil limit dia berapa. Okay, so dapat dekat sini limit dia sama dengan kosong. Okay, so what happened over here? Again, you substitute with negative infinity. So kita akan dapat negative infinity over infinity. So this is also case of B. So masih sama, case dia adalah case B. So kita akan bahagikan dengan the highest power of denominator. So highest power dia adalah x square. So semua sekali bahagi dengan x square lah. And then kita ambil limit dia, kita akan dapat dia sama dengan kosong. Okay, tapi yang dua ni special sikit lah. Okay, kalau kita ganti dengan infinity, so atas akan dapat infinity, bawah pun masih dapat infinity. So kita ada infinity over infinity. So kalau kita tengok the highest power, so kita mungkin nak cakap dia adalah x square. Tapi dia x square yang berada di dalam set. So maksudnya highest power dia sebenarnya adalah x. Okay, so everything need to be divided by x. Atas tak ada masalah sebab bentuk dia sama. Tapi bahagian bawah ni, atas ada set, bawah tak ada set. So bentuk dia tak sama. So bila bentuk tak sama, kita tak boleh nak buat apa-apa. So kita terpaksa tukar. Okay, so nak tukar x ni, kita mesti kena guna definition. So tu yang boleh tengok dekat bahagian note yang saya letak ni. Nak tukar x kepada set. So dia ada dua. Satu tu set of x square, satu lagi negative set of x square. Nak tahu nak guna yang mana satu, kita tengoklah kita nak go to positive infinity ke negative infinity. So kalau positive infinity, kita akan pakai square root of x square. Kalau negative infinity, kita akan pakai negative square root of x square. Okay, so dari situ, the next one. Okay, so asymptote, we have two types of asymptote. We have vertical asymptote and we have horizontal asymptote. So untuk vertical asymptote, the aim is, if let's say we want to find the limit of x approaching a for fx, we want to make sure we have either positive or negative infinity. The easiest way is to control our denominator. So asalkan denominator kita sama dengan kosong, senanglah untuk kita dapat infinity, either positive or negative. Okay, but for horizontal asymptote, you have to calculate both. The first one, you need to calculate the limit for x approaches positive infinity. The second one, you need to calculate the limit for x approaches negative infinity. So dua-dua kena kira lah. Sometimes we might get the same value, sometimes we might get different value. So that is the reason why you have to check for both. One going to the positive infinity, another one going to negative infinity. Okay, so now let us try some question now. So refer back to the note, we want to see which pattern is this. Okay, so find the limit of x approaching 2 for x cubed minus 8 over x minus 2.
Okay, so firstly, limit. Try to substitute first. Let's say if we substitute x with 2, so we got 2 cube minus 8. 2 kuasa 3, 2, 4, 8. 8 tolak 8, 0. And then we have 2 minus 2, so that is also 0. That means this is the case of B. Case yang B, where we have indeterminate form. 0 over 0, so it can mean two things. We can either factorize them or we can multiply with the conjugate. So I don't see anything that can be conjugate. So that means we should factorize. So bandingkan antara atas dengan bawah, obvious sekali atas lah yang kita akan factorize. So this is the limit of x approaches 2. Okay, so x cubed minus 8 over x minus 2. Okay, so we're going to try to factorize our numerator. So we have x minus 2 and then something over x minus 2. Okay, so sekarang kita nak cari benda yang kat dalam ni lah. Berapa nilai dia. So dia ada beberapa cara. Satu, kita boleh buat long division and that is actually the easiest one, long division. Satu lagi adalah yang pakai formula. Dia sebenarnya ada formula untuk a cube minus b cube. So yang ini dia ada formula dia lah kalau kata kita factorize. But of course sometimes during exam we don't really remember everything. So marilah kita practice long division. Okay, so x cube plus 0x squared plus 0x minus 8. And then divide this with x minus 2. So x multiply with x squared, we are going to get x cubed. Negative 2 times with x squared, negative 2x squared. Minus, so 0 minus minus 2, so this is 2x squared plus 0x. Ini buat turun lah. Okay, so x multiply with 2x, we are going to get 2x squared. Negative 2 times with 2x, we are going to get negative 4x. Macam mana nak tahu nak pilih conjugate or factorize? Kalau dia ada set, dia adalah conjugate. Dia tak ada set kan? Kalau set tu baru ada conjugate. Yang ini atas tak ada set, bawah pun tak ada set. So kita tak conjugate lah. Okay, so yang ini kita akan dapat 4x minus 8. So x akan darabkan dengan positive 4. So kita akan dapat 4x minus 8. So dapatlah dekat dalam ni x squared plus 2x plus 4. Okay, so basically the aim when we are doing 0 over 0 adalah untuk cancel out term yang bagi kosong per kosong tu. The reason why we factorize adalah kita nak cancel out term yang bagi kosong per kosong. So ini cancel. So kita akan dapat the limit for x approaches 2 for x squared plus 2x plus with 4. And then ganti x dengan 2, so dapat 2 kuasa 2 tambah 2 kali 2 tambah 4. Lepas tu kita pun tekan kalkulator. 4 tambah 4 tambah 4, 4 kali 3 apa? 12. So the answer for this one is A. Okay, next. Okay, so this one. Find the limit for x approaches 3 on the left hand side for a modulus of 4x minus 12 over x minus 3. Okay, so kita try, kalau kita try ganti, kita akan dapat dia kosong per kosong. So kosong per kosong, kita akan cuba buka modulus. Okay, so modulus of 4x minus 12. So yang ini akan dapat 4x minus 12. Negative of 4x minus 12. Okay, so the first one is 4x minus 12 greater than or equal to 0, x greater than or equal to 3. This one, dia mesti opposite lah. So this is x less than 3. So kenapa kita buka? Kalau dia kata 3 from the left hand side, kita kena choose lah x yang less than 3. So the limit of x approaches 3 on the left hand side of modulus 4x minus 12
over x minus 3. So this is equal to the limit of x approaches 3 on the left. So this is the negative of 4x minus 12 over x minus 3. Okay, so sekarang kalau awak ganti awak dapat 0/0 lagi tahu sebab kita masih belum cancel out term yang bagi 0/0 tu. Okay, so let me factorize 4 out. So we got negative 4 x minus 3 over x minus 3. So sekarang kita cancel out. So kita akan dapat the limit of x approaches 3 on the left hand side of negative 4. So limit untuk constant terus dapat sama dengan constant. So this is also equal to negative 4. So A, B, C, D, B. Okay, next. Okay, so for this one, I think it will be quite nice for you to try sebab bosan kan asyik dengar kan. Let me give you 1 minute for you to try. Do check first between A, B and C which one is this, and then A, B and C, lepas tu tengoklah nak solve macam mana. Cuba fikir, 1 minute. Once you have your answer, you can easily write down A, B, C or D. A, B, C, D, A, B, C, D. Kuatnya bunyi dia. Tak cukup 1 minit. Saya tambah lah. Okay, fine. I add another, let's see. Saya bagilah lagi 2 minit. Start tu. Wah, ramai ni yang jawab ni. Semua jawab. So far saya nampak B je lah. Betul lah korang kira ni B je semua ni. Dapat B ke miss? Tak apa, nanti kita tengok ya. Okay, let's see. I got another 20 seconds to go. So ada lagi yang nak bagi jawapan. Nanti kalau malam tak boleh tidur, tak bagi jawapan.
Laju gila dia punya bunyi. Kuat. Bukan laju, kuat gila bunyi dia. Okay, B ke miss? Okay, sekejap. Kita tengok jawapan dia apa. Okay, let's see. Whatever that is, kita try lah dulu ganti. So, infinity square, infinity, infinity minus 14, infinity. Set infinity, infinity lah ni. Senang cerita, ini pun infinity. Bawah ni nanti sekarang dapat negative infinity. So, maksudnya kita akan end up dengan case yang B. Infinity over infinity. So, maksudnya kita kena divide with the highest power of denominator. So, kita tengok bahagian denominator. The highest power adalah x to the power of 1. So, semua sekali kita akan bahagi dengan x lah. Okay, so this is basically the limit for x approaches infinity for square root of x squared minus 14 over 3 minus 2x. So, atas dengan bawah dua-dua bahagi dengan x. So, this is the limit for x approaches infinity, square root of x squared minus 14 over x over 3 minus 2x over x. Okay, so bawah ni tak apa sebab dia tak ada set dengan tak ada set. So, kita kata dia sama taraf lah. Yang atas ni tak sama sebab satu berada di dalam satu rumah set, satu lagi tak ada set. So, yang ini kena pakai definition lah sebab kita kena ubah sikit bagi bentuk dia sama sikit baru kita boleh kira. Okay, so x. What is x? If we want to change it to set, then we can have two types. So, you can either have square root of x squared or you can have negative square root of x squared. Depending, either are you substituting with a positive number or negative number. So, kat sini dia go to positive infinity. So, saya akan ambil yang atas lah. Positive square root of x squared. So, this is the limit of x approaches infinity for square root of x squared minus 14 over square root of x squared over 3 minus 2x over x. So, sekarang baru dia sama taraf lah. Atas ada set, bawah ada set. So, dah sama taraf. Tak ada set, tak ada set. Okay, sama. So, sekarang kita boleh gabungkan dia. So, kita akan dapat dia the limit for x approaches infinity. So, kita buat set yang besar, kita gabungkan dia. So, x square over x square, so dapat 1 minus 14 over x square over, so 3 over x lah. And then 2x over x, so kita akan dapat negative 2 kat sini. Okay, and then kita ganti dengan infinity. So, kita tahu properties kan, kalau kita bahagi dengan infinity, kita akan dapat kosong. So, yang ini 14 over infinity, yang ini kosong. 3 over infinity, yang ini pun kosong. So, kita akan dapat dia set 1 tolak kosong perkan dengan kosong tolak 2. So, dapatlah 1 per negatif 2 ataupun negatif 1 per 2. So, dapatlah jawapan B. So, tahniah untuk orang yang betul tu. Tahniah. Tapi kalau tak silap dekat Google Meet ni hampir semua betul. So, bukan hampir semua, semua kot. Tepuk tangan. Tepuklah untuk diri sendiri. Okay, next. Right, given the function fx is equal to 4x squared minus 1, 4x less than 1, 3x plus 2, 4x greater than or equal to 1. So, yang ini adalah piecewise function. So, kalau piecewise function, better kita buat satu number line. So, sini 1, x less than 1, so sebelah kiri lah, 4x squared minus 1, greater than 1 on the right hand side then. So, this is 3x plus 2. So, we want to find the limit for x approaching 1. So, positive, that means we are approaching on the right hand side. So, kita akan ganti dalam function 3x plus 2. So, this is the limit of x approaching 1 on the right hand side of 3x plus 2. So, ganti x dengan 1. Kita dapat 3 times 1, 3, 3 plus 2. So, this answer is actually 5. Mana 5? A. Ting ting. Next, ni macam yang simple sajalah kiranya. We just need to substitute apa-apa pun untuk limit lah. Kita ganti nilai dulu. Okay, so let us go back to the summary that I sent it to you. Okay, so apa-apa pun, lajunya. Sekejap. Laju pula beliau.
faktor, tak sengaja. Okay, so kita ganti dulu nilai and then kita tengok dia dalam keadaan yang mana. Okay, kalau kata kita boleh ganti dan dapat nilai terus, so dia dalam keadaan A, so kita dah dapat jawapan lah. Kalau kata kita dapat kosong per kosong atau infinity over infinity, then we have to think a little bit. Ini maksudnya banyak kerja sikit lah, do more work then. So if you have 0 over 0, then choose either to factorize or multiply with a conjugate. So factorize ni biasanya kalau kita nampak dia x kuasa 2, x kuasa 3, x kuasa 4, kita akan factorize lah. Multiply with conjugate kalau dia ada deal dengan Z. So yang itu kita akan darab dengan conjugate lah. Kalau kita dapat infinity over infinity, make sure kita divide with the highest power of denominator. Dan kalau katakanlah kita ganti bahagian denominator kita dapat kosong, tapi atas kita tak dapat sama dengan kosong, then kita kena check one-sided limit. So mula-mula kita approach dari kanan, lepas tu kita akan approach dari kiri dan kita tengoklah adakah dia go to the same positive infinity ataupun dia opposite direction. Okay, so ini contoh. Lagi sekali saya tekankan ada special case kalau kita ada modulus, then kita terpaksa buka modulus lah. So satu akan jadi positif, satu akan jadi negatif. Pastikan kita buka dan kita cari limit daripada left dengan right. Okay. So now let us continue with continuity. So understand how to check continuity at a certain point. Okay, so basically for continuity, it must satisfy these three conditions. The first one is the limit for x approaches a for fx, it must exist. So that means you can find out the limit for x approaching a on the right hand side, and this value should be equal to the limit of x approaches a on the left hand side for fx. So dia kena nilai yang sama lah, baru kita kata limit tu exist. FA is defined meaning that we do get some value, so kita ada nilai. Bila kita ganti x equal to a, kita ada nilai contohnya 1, 2, 4, 8, 10 and etc. So those are FA is defined. The limit for x approaching a for fx equal to FA, maksudnya tadi kan kita dah cari limit dia berapa. Kita dah cari FA kita berapa. So the last one we need to test, are we going to get the same value or not? So if let's say we do get the same value, then the equal sign. If we don't get the same value, it's simply not continuous. Okay, so kalau kata antara 1 dengan 2 ni salah satu dah fail, then tak payah check yang lain lah. Dia memang akan confirm not continuous. Contohnya limit dia does not exist. Limit does not exist, definitely not continuous. Tiba-tiba function tu tak ada nilai dekat x equal to a, so not continuous jugalah. Tak semestinya kita akan pergi sampai step ketiga. Kalau 1 dengan 2 dah not satisfied, then not continuous then. Okay, so dekat example that I give you, I actually have 3 different cases. So these are the function, but this is the graph. So kita akan tengok dari 2 jenis lah. Satu daripada segi function, satu lagi daripada segi graph. What do we mean? Is it continuous or not? Okay, so kita ada 3 benda yang kena check tu kan. So FA is defined, the limit, and then kita akan check nilai dia sama ke tidak. Okay, so the first one, at x equal to negative 3, so kita ada 2 function. Satu x plus 1, satu lagi 2 over 3x plus 1. Okay, so firstly I check at x equal to negative 3, what is the value for f negative 3. So kita tengok simbol equal. So simbol equal kita dekat 2 over 3x plus 1. So I'm going to substitute x with negative 3 over there. And then I do define what is the value of f negative 3. So saya define lah nilai dia sama dengan negative 1. And then I need to calculate the limit for x approaching negative 3 on the left hand side and right hand side. So negative 3 on the left, so it will be the function for x less than negative 3. So we're going to substitute into x plus 1. So negative 3 plus 1, it will become negative 2. And then you substitute with negative 3 on the right hand side. So x greater than negative 3. So we substitute with 2 over 3x plus 1. And then we are going to get negative 1. And they are not equal. So since they are not equal, that simply means that the limit for x approaching negative 3
for fx does not exist. So tadi kita ada 3 condition kan. Kan saya dah kata kalau antara 1 dengan 2 kalau not satisfied tak payah check yang seterusnya lah. So yang ini kalau ikutkan condition yang kalau kat sini kedua lah. Condition yang kedua not satisfied. So that mean fx is not continuous at x equal to negative 3. So ini daripada segi function. Kalau dari segi graph, so ini saya dah lukiskan lah kiranya. So this is for x plus 1, x less than negative 3. So sebab tu kat sini empty circle. And this is negative 3 until 0. So negative 3 until 0. And the function is 2 over 3x plus 1. So dekat sini dense lah sebab ada equal. So dekat sini awak boleh nampak lah kita ada jump kan. Ada ruang kosong dekat sini antara dua nombor tu. Sebab tu kita kata not continuous. So that is basically based on graph. So daripada segi graph kita boleh nampak terus lah kalau kita lukis kita akan jump. So daripada sini kita akan jump untuk naik ke atas. So dia not continuous. So this is based on graph. This is based on calculation. The second one, I give you another one but at x equal to 0. So we are using this one, this function as well as this function. So yang ini kalau kira f0 define nilai dia 1, limit 0 from the left 1, 0 from the right 1, therefore the limit for x approaching 0 must be equal to 1 sebab nilai dia sama. And then kita tengok the first condition, the value is 1. The second condition, the value is also 1. So they are actually equal. Therefore, fx is continuous at x equal to 0. Kalau kita lukis, kita boleh nampak lah, kita boleh buat straight je garis tu. So masa tu kita tahu dia adalah continuous. Okay, next. So this is for x equal to 4. So yang ini sajalah bagi yang macam nampak macam complicated sikit. Okay, so f of 4. So I simply substitute with x equal to 4 and the value is 4. So f4 is equal to 4. Limit for x approaching 4 from the left hand side. So it will be for x less than 4. So I'm using this function half x plus 1. And I substitute x with 4. So I'm going to get 2 plus 1. So this is how I get a 3. And then the limit for x approaching 4 on the right hand side. So that one will be for x greater than 4. So kita ganti nilai, kita dapat 3. So that means the limit for x approaching 4 for fx exists and equal to 3. However, when we check the third condition, the value for f4 is 4. The value of limit is 3 and they are not equal. Therefore, fx is not continuous at x equal to 4. Kalau kata dari segi graph, kalau kita lukis, dia akan ada satu empty circle dekat sini. Empty circle maksudnya not defined lah. Dia ada satu lagi yang dekat atas. So yang ini pun not continuous. Tak continuous juga lah. Okay, next. Okay, so which of the following is true for the function fx given by, okay, so we have quite a few number lines. So we have negative 1 here, 1 here, and x less than negative 1, this is 2x minus 1. In between negative 1 and 1, x squared plus 1, x greater than 1, this is x plus 1. Okay, so you need to check whether fx is continuous everywhere or not. So do check at negative 1, is it continuous? And do check at x equal to 1, is it continuous as well? So kena check dekat dua-dua tempat lah. We want to know is it continuous everywhere or not. Okay, so yang ini saya rasa saya bagi masa sikit untuk awak kira. Berapa minit ah? I think 4 minutes will do. So 2 minutes for each of them. Ke 5? 5 lah. Kasih discount. Starting from now. So do try. Do make sure to check all 3 conditions. So the first one, check is FA defined. Second one, check the limit for x approaching A for fx. Does the limit exist? And the third one, check whether FA is equal to the limit of x approaching A for fx or not. So kita kena tengok lah, nilai dia sama ke tidak.
Okay, so if you already have your answer, then you can write down A, B, C, D. So ini soalan yang panjang sikit lah. You must think a little bit. Ada yang dah dapat jawapan. Lajunya. Ayo, cepat. C. Yo. Apa tu? Luna Kyokta. Wow. Oh, semua orang dapat jawapan lah. Jepang. C. Macam tu lah. C. Okay, so saya rasa function pun saya bagi function yang okay kot. Okay, so now let us check then. Okay, so FA is defined, so kena check setiap satu lah. Kena check dekat -1, kena check dekat 1 juga. Okay, so at x equal to -1. Okay, so the first one, I'm gonna substitute. So f of -1, so kita akan pakai function yang bawah. -1 square plus 1, so -1 square, 1 plus 1, so 2. And then the second one, we need to test for the limit of x approaches -1 on the left hand side of 2x minus 1. So yang ni 2 kali -1, -2, -1, -3. Oh, nilai ni tak sama. Tak sama mesti not continuous lah kan. Tak apalah, kita cepat lah sebab dia ada ABC dah kan. So -1 not continuous. Okay, so D confirm salah lah. Okay, D salah. A pun salah. Okay, and then at x equal to 1 tak. Okay, mari kita cari f of 1. F1, so 1 tambah 1, 2. The limit of x approaches 1 on the left hand side. So left hand side kita pakai x square plus 1, so kita dapat 2. The limit of x approaching 1 on the right hand side.
of x plus 1 pun dapat 2. So limit untuk yang ini exist lah. So the limit for x approaching 1 for fx is equal to 2. So untuk the third condition, nilai dia sama lah. 1 sama dengan 2. So dia akan continuous at x equal to 1. So fx is continuous everywhere except x equal to negative 1. So betul semua orang, jawapan dia adalah C, tepat sekali. Next. Okay, so now suppose that fx is equal to bx for x less than 3, 5 for x greater than or equal to 3. Find a value b such that the function fx is continuous for all x. Okay, so firstly, this is 3. So on the left hand side, we got bx. On the right hand side, we have a 5. So can you find out what is the value of b so that the function is continuous? So yang ini saya try bagi masa 1 minit ke? 1 minit cukup ke? 2 minit lah. Okay, so 2 minutes starting from now. Do try them first. Wah, laju lah. C ke? Entah, jiwa entah. C, haha. C, confirm. Oh boy, confirm oh. Mantap. Mesti C kan? Entah, jiwa entah. Saya follow je C. Tak boleh, tak boleh. Ifang tak boleh follow je C. Kena kira, cewa kena kira tu. Tak cukup lagi ke 2 minit ni? Sikit lagi. Yo, dekat YouTube pun banyak tau. C. Roger that. Cewa. Okay, let's go. Okay, kena off alarm dulu. Sekejap lagi dia punya bunyi kan. Wow. Okay. Right, so the answer. Okay, so how do we calculate this? So kita akan kira, sebab dia kata continuous kan. So kita akan ambil condition biasanya lah for me. Normally for me, I prefer the condition where I check the limit. So normally I do the limit for x approaching 3 on the left hand side. So the function is bx and I let this equal to the limit for x approaches 3 on the right hand side. So the function is 5. So yang ni ganti x dengan 3. So kita dapat 3b equal to 5. So b is equal to 5 over 3. So the answer is C, confirm. Very good then. Okay, so now I'll give you the question for the next slot actually. Tapi sebelum tu ada apa-apa dulu ke nak tanya before I proceed with the question for the next slot? Ada nak tanya apa-apa? Ada? Google Meet? Senyap je? Okey lah. Okey je kan? Limit, insyaAllah. Tak ada miss. Saya ada je lah kat sini. Kenapa kata saya tak ada? Tak ada miss. Saya ada je.
Okay, so now this is the question for your next session. So you can either screenshot them or you can watch this later. So nak tengok lagi sekali pun boleh. Or I'll submit, no, not I'll submit. I'll give them later. Saya submit tu macam saya exam lah. I'll give them later. So nak saya hantar dekat Telegram pun boleh juga lah. Nanti saya save as PDF, saya send dekat awak. Okay, so the first question that I give you, oops, tersalah. Okay, screen. Next. So this is a quote that I give you. Don't practice until you get it right. Practice until you can't get it wrong. So untuk limit kita memang kena practice banyak sikit lah. Limit ni biasanya dia simple saja. Cumanya kena banyak practice sikit supaya kita tengok banyak case dan kita kira cepat sikit. Dia laju sikit lah sebab mula-mula kita nak determine dia case yang mana tau. A ke B ke C. A ke B ke C. A, B, C. Macam tu. So dia lama-lama sikit dia akan mudah lah. With practice of course. So don't practice until you get it right. Practice until you can't get it wrong. Okay, next. So this is the first question. Oops. Okay, so the first question. I'll give you 10 seconds for you to snap. Not snap, screenshot lah kan selalunya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, so done with the first question. So this is question number 1. So nanti kita akan discuss untuk slot yang berikutnya lah. Discussion tau, dia kena two way. Next. Okay, so again, 10 seconds. 10, 9, oh lepas 10 lupa nombor apa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Next. Terlompat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Oh, nak kena kira lagi kah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ring. Okay, so that's it for the first slot. Okay, so if you have any more question, you can ask me later. So kalau kata yang dekat Google Meet, boleh tanya dekat Google Meet. So for those who are in YouTube Live, so hi again yang dekat YouTube Live. So yang dekat YouTube Live nanti boleh tanya dekat, kita ada group Telegram yang discussion tu kan. So nanti boleh tanya dekat situ kalau ada apa-apa soalan. Yang ini kalau ikutkan dia sebenarnya brief recap je. So sangat macam apa orang kata, very simple lah kiranya. Just macam nak bagi confidence sikit apa semua. Okay, so I'll see you guys. Apa ni? Is it necessary to write x equal to x plus 2, x less than 1 in exam? In limit question. Macam tak faham je soalan dia. Sekejap Ini untuk soalan yang mana, Nurul Atikah? Is it necessary to write x equal to x plus 2, x less than 1 in exam in limit question? Nanti Nurul Atikah tulis soalan yang mana satu? Which question are you referring to? Because I need to know which question are we talking about. Baru kita tahu kita wavelength yang sama ke macam mana.
Mana? X plus 2. Mana dia? X plus 2. X plus 2. Does anyone know which question? Piecewise maybe. Boleh kot. Tulis dekat group discussion. Ataupun you screenshot and then you hantar dekat group discussion tu lah. Sebab dia sometimes dekat YouTube dia lagging sikit kan. Dia lambat sikit banding dengan apa yang I tengah discuss. So kadang-kadang I'm not really sure which question are we talking about. Miss. Macam ada orang cakap je. Ya? Ya Miss, saya ada soalan pasal limit to infinity tu. Okay, ada soalan pasal limit to infinity. Okay. Yes, soalan tadi x to the power of 2 minus 14 set tu. I did it in a different way tapi saya tak tahu cara tu legal ke tak. Saya takut cara tu haram. Yo, takut legal. Okay. Set. Yang ini ke? Yeah, this one. Sekejap. Yeah. Yang ini. Yeah. Okay, so bukan. this one. That. After this. Okay, this one. Yeah, this Okay. one. Yeah. Right, So what so I did was, wait, I want to change the color. So Okay. your friend are asking some question now. Okay. So what did you do? what I did was x Aha. square minus 14 kan. Saya pecahkan dia jadi x minus 7, x plus 7. X minus 7, X plus X 7. plus 7 set Pasal ada set macam ni. over 3 minus 2x. 3 minus 2x. Oh And my then dear. I did x. Unfortunately cannot. Okay. Why? Because if you want to change it into a plus and a minus, it will be something in the form of a square minus b square. So it's supposed to be something like x square minus 1, so that we can have x plus 1, x minus 1. Or if we have x square minus 4, x square minus 9, and so on. So this one must be a square number. But 14 is not a square number, so we cannot use or we cannot change it to x minus 7, x plus 7. So ini tak boleh lah. So so Okay. if you ask me whether is it legal or illegal, definitely. Okay. So what if belakang tu nombornya yang boleh, what if the question was x square minus 49? Okay. Then cara tu boleh tak? But then you do have them in a set kan? I don't know, for me I think that it quite pointless for us to factorize them. Sebab kalau kita factorize pun macam tak boleh settle juga. Sebab kita masih akan dapat x plus 7, x minus 7 for me lah. I do find it very pointless lah kalau kata kita nak factorize. Baik. Surprisingly I got the answer sebab tu saya pelik. Okay, illegal but got the answer. Okay. Okay, thank you Miss. Okay, just in case the person at YouTube live tak faham apa yang berlaku, so nanti boleh tengok yang ulangan lah that question. Dia ada buat cara illegal tapi dapat answer. Macam mana saya boleh dapat? Itulah, I'm surprised as well. Tapi tak apalah, whatever. Okay, anyone got more question? Ada lagi nak tanya apa-apa? Ada lagi ke? Sekejap. Ush. Ni, Miss kalau kalau soalan bagi fraction, atas ada set, bawah pun ada set. Kami kena conjugate yang atas ke yang bawah? Siapa yang dapat kosong? Kena tengok lah, kalau atas ada set, bawah ada set, siapa yang ada kosong? Siapa yang bila kita ganti, kita dapat kosong? So orang tu pula dah. That part lah yang kena ni. Oh sorry Ifang, tak perasan tadi, nasib baik dia dah tulis kat bawah tu. Menjawabkah soalan anda, Ifang? Okay, so kita tengok kalau atas ada set, bawah ada set, kita tengok siapa yang bila kita ganti kita boleh dapat kosong lah. So yang itu yang kita kena darab dengan conjugate.
Sebab mungkin kat atas tu dia ada 2 function kan, satu ada set, satu tak ada set. So kita tengok lah yang mana boleh dapat kosong. Okay, so I think that's it. So I'll be with you guys for the first slot. The first slot ke, the first week lah kot. So I'll be with you guys for the first week. So nanti hari Khamis kita jumpa lagi. So nanti hari Khamis saya akan bagi Google Meet dekat Google Classroom juga. Lepas tu nanti kita boleh buka macam ni jugalah. So nanti minggu depan dengan Madam Lim, minggu yang berikutnya dengan Sir Chow, minggu yang lagi satu dengan Madam Kang. So ada 4 minggu semua sekali. So semua orang sila pastikan sentiasa hadir, sentiasa take note and please make sure untuk committed, sentiasa keep your motivation sebab nak exam tak lama dah. Okay, so with that, I'll say goodbye everyone, good night and bye-bye. I'll see you guys hari Khamis nanti. Jangan lupa untuk buat soalan. Bye-bye. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you. Thank you, Miss. Welcome. Welcome. Thank you, Welcome. Miss. Kalau ada soalan lagi boleh pergi dekat group discussion semua orang. Thank you, Miss. Welcome. Bye. Dah habis ke? Habis dah. Awak sampai Okay, mana? thank you, Miss. Welcome. Tiba-tiba je dah habis dah pun. Berangan dah ada ni. Okay, welcome. I'll see you guys hari Khamis nanti. Bye-bye.